देता हुआ सबसे बहुमूल्य बात। परमेश्वर की ओर से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन एक मनुष्य के जीवन में उसको देता हुआ सबसे बहुमूल्य बात मैं ऐसा समझता हूँ परिवार है। আমি সুরাই মুর্মু, রুবেন মারান্ডি, তোমাকে দেখে আমাদের ভালো লেগেছে। এই সময় আমরা তোমায় ধন্যবাদ দেই যে আজ ইয়ারা এই মাগদালেনি জানতো না যে ভবিষ্যতে রুবেন আমার স্বামী হবে, কিন্তু সময় অনুসারে প্রভু তুমি তাদেরকে মিলালে এবং তাদের মন মিলে গেছে। আজকে তারা তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছে প্রভু। একে অপরে তারা প্রভু যিশু বন্ধন হতে চলেছে। মাগদালিনীকে আমার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করছি, সেই উদ্দেশ্যে তাকে এই আংটি পরাইতেছি। তার জন্য এই আংটি তাকে আমি দান করিতেছি। সাহায্য করো এবং আশীর্বাদ প্রভু। আজকে রুবেন মাগদালিনীকে গ্রহণ করার জন্য কতদিন থেকে সে প্রার্থনায় ছিল, সেই প্রার্থনা তুমি শুনে প্রভু তাকে তুমি সাক্ষাৎ জীবনে দিলে এবং আজকে তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে সে তোমার কাছে স্বীকার করেছে এবং মাগদালিনীর হাত ধরে সে প্রতিজ্ঞা করেছে। এই জন্য আমরা তোমার ধন্যবাদ। মাগদালিনীও প্রভু অতদিন থেকে প্রার্থনায় ছিল, আর সেটা তুমি প্রকাশ করার জন্য আজকে এই দিন দিলে প্রভু। মাগদালিনীও রুবেনের হাত ধরে সে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই জন্য আমরা ধন্যবাদ দিই।
सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं बदल जाएंगे और हम मिलकर मेघों पर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी विवाह का समारोह वहां पर होगा, और वहां पर एक ऐसा विवाह होगा जिसमें यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा जो लोग उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बने हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा विवाह होगा। तो बाइबल का शुरुआत भी एक विवाह से शुरू होता है और अंत भी एक विवाह से समाप्त होता है। और आज तक उसका दुल्हन बनने के लिए आपको किसी को भी अगर अवसर नहीं मिला है, अपने दिल खोलकर प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगे और उसका क्रूस का मृत्यु का सामर्थ्य और उसका जी उठने का सामर्थ्य Para